पिला माने आमे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस गुड़िक देखा। देख प्रथम क्वेश्चन टी कौन लिखाई। नंबर 1, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? द स्टोरी इज अबाउट ए ग्रीडी फैट ओल्ड मैन एंड ए लिटिल थिन बॉय। 2 नंबर क्वेश्चन देख, व्हेन डिड द ओल्ड मैन गेट अप? बुढ़ा लोकटी केते बेले उठे? द ओल्ड मैन गॉट अप एट 6 AM। नंबर 3, हाउ मच टी डिड द ओल्ड मैन टेक? केते परिमाण रे चाहा ओल्ड मैन टी पी थाए? ही टुक 2 मग्स ऑफ टी। नंबर 4, whom did he meet on the way? से रास्ता रे कहा को भेटिला? He met a small thin boy on the way और he met a little thin boy on the way। से रास्ता रे गोटे पतला छुआ को गोटे छोटो पतला छुआ को भेटिला। नंबर 5, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड द ओल्ड मैन आस्क द बॉय? ओल्ड मैन टी बुढ़ा लोकटी से छुआ को से छोटो पिला को केतोटी प्रश्न पचारि? द ओल्ड मैन आस्क्ड 4 क्वेश्चंस टू द बॉय। नंबर 6, डिड द बॉय आस्क द ओल्ड मैन एनी क्वेश्चन? व्हाट आर हिज क्वेश्चंस? छोटो पिलाटी से ओल्ड मैन को प्रश्न पचारि कि से प्रश्नटी कौन? यस, द बॉय आस्क्ड 1 क्वेश्चंस टू द ओल्ड मैन। क्वेश्चन टी कौन? द क्वेश्चन वाज, ओल्ड मैन व्हाट मेक्स यू सो फैट? बुढ़ा लोक तुमको एते मोटा कौन क्यों जिनिसटी एते मोटा करी देउछि? नंबर 7, व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू विथ द बॉय? बुढ़ा लोकटी से पिला सहित बा बालक सहित कौन कला? द ओल्ड मैन कैच द बॉय एंड ईट हिम अप। बुढ़ा लोकटी पिलाटी को धरी पकेला एवं खाई देला। हैला कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन 7टी क्वेश्चन अच्छी यार क्वेश्चन और आंसर्स गुड़ी तुम जानिल। तापर आम जा सेशन 2 पोस्ट रीडिंग आड़ को। पोस्ट रीडिंग रे देख पिला माने बी रे देछि कोन, योर टीचर रीड्स अलाउड द फॉलोइंग पारा, यू लिसन टू हिम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तुम शिक्षक तुमको बड़ पार्टी ये पाराटी को डकेबे एवं तुम्हें कौन करबो ना तुम्हें से शून्य स्थानटी पूरण करबो। हैला शब्द नहीं कि देख पिला माने एटा गोटे पैराग्राफ, ए पैराग्राफटी तुम से विषय रे अछि ए ग्रीडी फैट ओल्ड मैन रो सेकेंड पाराटी होछि एटा, सेटा को देखि कि मध्य तुम लिखि परबो। माने फिलअप करबा। देन ही वेंट डैश फॉर ए डैश, एठी हबो आउट फॉर ए वॉक। देन ही वेंट आउट फॉर ए वॉक। ही walked and dash, एठी हबो walked till he dash a little thin boy, till he met a little thin boy। सेठी हबो met, एठी हबो boy। तापर देखो he had a dash conversation dash the boy, he had a long conversation with the boy। ए लाइन रे हबो गोटे थिरे हबो लॉन्ग आ गोटे थिरे हबो विथ। हैला आउट वॉक वॉक्ड मेट बॉय लॉन्ग विथ, ये सब वर्ड्स गुड़िक ये ब्लैंक्स रे तुम्हें लिखिबो। हैला तापरे सी हम देखिबा सी रे कोन लिखिछि? योर टीचर डिक्टेट्स 5 3 लेटर्स वर्ड लाइक आउट, you listen to him carefully and write the words in the space provided। तुमरो शिक्षक तुमको 5टी 3 अक्षर विशिष्ट वर्ड्स कहिबे एवं तुमे 5टी वर्ड्स को दिया जाइथवा तळ गार ऊपर लिखिबो। 5टी वर्ड्स लिखिबो 3टी अक्षर विशिष्ट, जेमति मु एठी लिखि दिछि 5टी ओल्ड ओएलडी ओल्ड 3टी अक्षर अछि, एटी फैट मध्ये 3टी अक्षर विशिष्ट, बिग टी बॉय ये सब 3 अक्षर विशिष्ट वर्ड एगुड़ी को तुम्हें लिखिबो। तुम्हें पैराग्राफ रो अन्य वर्ड्स नहीं कि मध्य लिखि पारिबो। हैला तापरे सेशन 4 एटी मध्य किछि क्वेश्चंस देछि, से सेम क्वेश्चंस। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? द स्टोरी इज अबाउट ए ग्रीडी फैट ओल्ड मैन। सेकंड नंबर, हाउ मच did the old man take?
Answer. The old man took 2 mugs of tea. Third I. Who did the old man meet on the way? Old man टी रास्तारे କାହାକୁ ଦେଖିଲା କାହାକୁ ଭେଟିଲା? Answer. The old man met the little thin boy on the way. ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ଛୋଟ ବାଳକକୁ ଦେଖିଲା. IV. What did the old man do with the boy? ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ସେହି ବାଳକ ସହିତ କ'ଣ କଲା? ନା the old man caught the boy and ate him up. ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ପକେଇଲା ଏବଂ ଖାଇଦେଲା. ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେସନ୍ 5 ଆଡ଼କୁ. ହେଲା, ସେସନ୍ 5ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଖ. Given below is a daily timetable of Gopal. Based on the timetable, write a paragraph about Gopal's daily habits. First sentence is done for you. ଏଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ. ଗୋପାଲ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଯେ ଗୋପାଲ କେତେ ସମୟରେ ଉଠେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷେ, ଗାଧାଏ କେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେ, କେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରେ. ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି. ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରିବ. ପ୍ରଥମଟି ତୁମ ପାଇଁ କରିଦିଆଛି. ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗେଟ୍ ଅପ୍ 6 AM, ବ୍ରଶ୍ ଟିଥ୍ 6:30 AM, ଟେକ୍ ବେଥ୍ 7 AM, ଟେକ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ 7:30 AM, go to school 9:30 AM, come back from school 4:30 PM. ହେଲା, ତ ପ୍ରଥମଟି କରିଦେଇଛି. ଗୋପାଲ ଗେଟ୍ସ ଅପ୍ at 6 AM. ସେଇଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? he brushes his teeth at 6:30 AM. he takes his bath at 7 AM. he takes his breakfast at 7:30 AM. he goes to school at 9:30 AM. he comes back from school at 4:30 PM. ହେଲା, এই ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ବନେଇଲେ ଗୋପାଲ ବିଷୟରେ. ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ. Now join the written 6 sentences into 2. First one is done for you. ହେଲା, ଯେଉଁ 6ଟି ଯାକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ତୁମେ 2ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପରିଣତ କରିବ. ଦିଆଯାଇଥିବା ପାରାଗ୍ରାଫ ଯେଉଁ ଆଗ ସେସନ୍ 5ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ନେଇକି 2ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବ. ସେ ତ ଲେଖିଦେଇଛି. ଫାର୍ଷ୍ଟଟି ଦେଖ. ଗୋପାଲ ଗେଟ୍ସ ଅପ୍ at 6 AM, brushes his teeth 6:30 AM and takes his bath at 7 AM. ତାପରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଠି ଦେଖ. he takes his breakfast at 7:30 AM, goes to school at 9:30 AM and comes back from school at 4:30 PM. ହେଲା, ତୁମେ ଏମିତି ଲେଖିବ. ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ତା ତଳକୁ ଦେଖ. now write 6 sentences about you using the hints above. କେତୋଟି ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛି. ଗେଟ୍ ଅପ୍, ବ୍ରଶ୍ ଟିଥ୍, ଟେକ୍ ବାଥ୍, ଟେକ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ. ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ତୁମ ନିଜ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପାରାଗ୍ରାଫଟିଏ ଲେଖିବ. ହେଲା, 6ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନେଇକି. ଦେଖ. I get up at 6 AM. I brush my teeth at 6:30 AM. I take my breakfast at 7:30 AM. I go to school at 9:30 AM. I come back from school at 4:30 PM. ଏହା ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉଠ 6ଟାରେ ଉଠେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ I get up 6 AM I get up at 6 AM ଲେଖିଛି. ଯେ 6:30ରେ ଉଠ ସେ 6:30 AM ଲେଖିବ. ଯେ 7ଟାରେ ଉଠ ମଧ୍ୟ ସେ I get up at 7 AM ଲେଖିବ. ନିଜର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲଟି ନିଜେ ଲେଖିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କରିଥାଉ. ହେଲା, ପରେ ସେସନ୍ 6 ଦେଖ. now join the 6 sentences into 2 and write as done before. ପୂର୍ବରୁ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି এই ସେସନ୍ 6ରେ ମଧ୍ୟ କର ଯେ 6ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଇକି 2ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପରିଣତ କର. ଦେଖ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 6ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ 2ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପରିଣତ କରିବା. I get up at 6 AM, brush my teeth at 6:30 AM and take my bath at 7 AM. ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. I take my breakfast at 7:30 AM, go to school at 9:30 AM and come back from school at 4:30 PM. ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ମାନେ 2ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା. ହେଲା, ଆମେ ଉପର 6ଟି ଯାକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଇକି 2ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପରିଣତ କଲେ. ଦେନ୍ ଅଛି ସି ଦେଖ.
गिवेन बिलो इज द कवर ऑफ ए टूथपेस्ट. Read carefully what is written on the cover. First, fill in the form, then write a paragraph about the toothpaste. Some helps are provided for you. ଏଠି ଗୋଟେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ କୋଲଗେଟ୍ ମାକ୍ସ ଫ୍ରେଶର ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଖୋଳ ଅଛି. ଏହାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ. ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଦେଖ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ ନା କୋଲଗେଟ୍ ମାକ୍ସ ଫ୍ରେଶ. ମେଡ୍ ବାୟ କିଏ ତିଆରି କରିଛି କୋଲଗେଟ୍. 3 ନେଟ୍ ୱେଟ୍ ଏହାର ଓଜନ କେତେ 50 ଗ୍ରାମ. ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 50 ଗ୍ରାମ. ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଏହା କେଉଁ ତାରିଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମେ 2025ରେ. ଦେଖ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଏହାର ଏକ୍ସପାୟରି କେବେ ଜୁଲାଇ 2021. 6 ପ୍ରାଇସ୍ ଏହାର ଦାମ କେତେ 20 ओनली. एठी लेखा है देख 20 ओनली. यूज यह कौन यूज करा जाए ब्रश टीथ ट्विस ए डेली. दिन को 2 थर दांत घसीबा है. यही मान को लेकिन पुणी गोटे पाराग्राफ लिखा. देख पाराग्राफ टी द नेम ऑफ द टूथपेस्ट इज कोलगेट मैक्स फ्रेश. इट इज मेड बाय कोलगेट कंपनी. इट्स नेट वेट इज 50 ग्राम. Its date of manufacture is May 2020. Its expiry date is July 2021. Its price is Rs 20 only. It's used for brush teeth twice daily. है पाराग्राफ टी आम लिखिदे पिलाने यही विषयटी एतिकिरे शेष है. भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखिबो. लाइक करिवो, कमेंट करिवो एवं शेयर करिवो. मो चैनल जदि नुआ थिबो ताहले सब्सक्राइब करिवो.